हो मायकल लोबो तेगे बायल, मॉन्सरेट तेगे बायल, हें सगळें तुमी विश्वजीत राणेगे बायल, आतां तुगे बायलेकी बसयता प्रमोद सावंत. Go a day today, your go-to for news across. हाय सुसेगाद गोंयकारा, हिमगे एक मेसेज आमगे प्रमोद सावंत CM ऑफ गोवा. तो आतां आहा पावरा आहा 2 जावं 3 तम जावन, आनी तेणें सगळें सेट करून दवरलां. आमगे क्रिस्तांवां गेले ते MLA आहाय पयलींचे तेंकां हावयन दवरलां कळ्ळें, ऑपोजिशना पासून. आनी पयलींच आपणा काणाकारी आपण सांबाळ कोरया थिंगा आनी आमगे ते पयलीं MLA जावं बेनावलीम कॉन्स्टिट्युन्सी कोण न्युवे कॉन्स्टिट्युन्सी हुंचे जावं तेंकां ते हावयन दवरल्यान ते हाताय ते गेले. पूण एक हांव सांगूंक सोदितां CM बाब, तूं जायत पाट म्हणटा पोर्चुगीजान आमगे देवळां व्हडलीं ओके, बट कितें करपाक सोदिता तूं? तुगे मनां कितें आहा? म्हणजे तुमगे जायते तुगे कोण आहाय ते कार्तिकरी आहाय ते सगळे तुमगे भितरल्यान हाचे येता. कित्याक तुमगे गोंयां इतू इगोज आहा, इतू कॉपेल आहा, इतू हुरीस आहाय. ते पोर्चुगीजान कोण बांदिले हांगा, कोण त्या टायमार कोण आसूना, कोणें तेंकां स्टॉप करूना. इगोज बांदपा, कॉपेल बांदपा, हुरीस बांदता, वयताय थिंग हुरीस, वयताय थिंग कॉपेल ना, वयताय थिंग इगोज्यो व्हडल्यो आं 200-300 वर्सां हें बांदपा. त्या टायमार आमगे हिंग कोण आसना, देखून तुम भितरल्या हाचे येता. देखून आतां तुम ते मुठाय हे भाशेन कोण जाणा ते पोर्चुगीजान मोडवली वा कितें केलो ती. तूं म्हणटा 1000, 3000, 4000 कोंकण्यागे देवूळ मोळी होळी आनी काबार कितें काण उडयलें. तेदो तूंय जावना, हांवूय जावना, कळ्ळें CM. आनी तूं कोण वच नाहलोलो प्रमोद सावंत, तूं कोण वच नाहलोलो. जे परेन पारेकार गेला आनी तेजे हाडल्यान तुवें टेक ओवर केला गोंयचें, ते पर्यंत तुका मातशें ओके हो आनी थोडे लोक शॉक जालो, हो नाहलो हुंचो येयलो. देखून ते लोक कितें म्हणटात, तूं हिंगा तो सावंतवाडीचो आनी भाशेन म्हणटाय, पण तुगे केन्नाय खबर देखून ना, कळ्ळें. आतां तो फंडींग ही स्मॉल स्टेट गोंयची तुमी आतां फंड रेज कोताय. आनी तुमगे ते मोदीन आमगे प्रायम मिनिस्टरान सांगलें तुमकां अमकें फंड येवपा जाय. आनी पयलीं तुमकां काण घेताय, एक क्रिस्तांव आमगे 10 जावं काँग्रेसांतले गेले ते BJPकू, ते देखून पयलीं हायले 200 करोड 300 करोड घेयले. बट तेंकां बरें खबर ना BJP सरकार तेंकडें कोण घेतो म्हूण भरपाई. ही ट्रीक, दिस इज अ पॉलिटिकल बिजनेस पार्टी. पॉलिटिक्स बिजनेस हे भाशेन चलता BJP हितून. बट इज ओके. बट एवरीबडी एप्रिशिएट बिफोर काँग्रेस एंड नाव वेन द पारेकर टूक ओवर एज अ BJP इन गोवा. फर्स्ट ऑफ ऑल एट द बिगिनींग सगळें हांव तुका म्हाका बरें जालें BJPन बरें केलां हांव गोंया स्टार्टींग पारेकर आसतना, आनी खरें केलो तेणें वालोर तेका BJPन भरपूर सुदरावो केलोले. पूण तो म्हाजे डिफेन्सान गेलो आनी पोतून हांवें येयलो आनी पोतून हांवें एक टर्न्यू करूंक ना तें जालें. आनी आतां तुमी सगळें तें पाड घायलें व्हडलें पाड घायलें. तुमी केस केसले कायदे हाडले 39A CRZ आनी कितें तुमी सगळें भायल्या लोकांक दिल्लीकरान तुमी सगळें हाडून भोवले. परत म्हणटा स्पेशली नॉर्थ सायड हो मायकल लोबो तेगे बायल, मॉन्सरेट तेगे बायल, हें सगळें तुमी विश्वजीत राणेगे बायल, आतां तुगे बायलेकी बसयता प्रमोद सावंत बसय. आनी हे तुमी एक गांवांत चामचे दवरले, कोण तुगे कितें उलयता जाल्यार ताका दामून मारपा. प्रमोद सावंत कोणाकूच बंद करपा जायना, कळ्ळें. पणस केन्ना खायला तुवें? तो पणस खूंय तूं लिपोवन दवर, तो वास येताच तेच परी कोण ना कोण मुखार सोदलोच तुमचें हें करपा. ओर डजंट मॅटर
काँग्रेस जावं BJP जावं आम आदमी जावं कोण जावं तो मनीस येता कोणाच्या तूं ओग्राप जायना सोंसूं जायना आजचंय तुमी आतां हेजी आसले एक CJP तेणें बेळ्यान बिस्तोच एक पोस्ट केलोलो बिस्तोच कॉक्रोच येयला आतां देखून म्हणटा तेणें कॉक्रोच मुळो बरो जालें आयज तेंक झगडो पड आयज आख्खी हिंदी चोय कितें जावं तुमी तेका मारताय हिड्यांनी आतां हालीं चोडाचे 15 years चोडाचे तुमी बोंगलान गायले केस गायली गाडी मारले मोदी आमगे मोदी केस मारपाक पूण तुमी पावर आहा मग तुमगे तो पावर यूज करताय आनी तुमी आतां पावर आसोण राहुल गांधी पाप्पू म्हणो आनी कोणू जावं तेगे माय सोनिया गांधीकूय तुमी दालाल आनी कितें गाडी बाडी मान ते इटालियन हे तेगे डोबोमॅन आनी ब्रीड मिक्स ब्रीड जाय तें उलयलें ते न्हू तेंक लागना तेंक काडीच ना तुगेले मोदीकूय काडीच आहा आनी दुसरें ना आनी तूं आतां CM बाब म्हणटा आपणागे युथां गोंयच्या युथांक कुसोयताय खूंयच युथा खबर करता सगळे यूथ तुगेले ते युथा माय पायनाय ते माय पाय वय हांवूय वचपाक वता प्रोटेस्टा म्हाका लायक आनी कोणें जाय येवपाकूच जाय मूज भाशेन तो मनीस भायर सरलो आपणागे बॉस्टन सर्वीस व्हडली करोडाची व्हडली सर्वीस म्हूण तो येयलो हिंदी आनी तेकाय तुमी रेट मारताय ED धाडटाय CBI धाडटाय हो रिटायर तेगे पाय कितें करून फंडींग मेळटाय भशेन सगलें बरें काडटाय तुमी उद्या देखून गरीब लोकांक हें काडप आतां हांवें कितें म्हळें तेगे हें करप तुमगे तें भितरलें कुसोता तुम नाका कोणें कितें म्हणोलें कळ्ळें म्हणो आहा एनी ट्रूथ इज टू बिटर सदां कोडू लागता कोण ना कोण आतां रामा काणकोणकार तो गोटा हे भुरगे आहाय ते नॉनसेन्स टू बीट हांव तेकाय म्हणटा पांय पडपाक गरज ना कोणाची देवा पांय पडचे जाल्यार मनशा पांय केन्ना पडोत हें तुमगे आय डिडंट लायक वॉट ड्रामा डीड पांय पडप इज चूक सेकेंडली भिल्लल्लो बी हाल तुमी हें आख्खें काबार केलें आतां सावथांकूय वयता थिंगा बिल्डिंगा गार्बेज सेग्रिगेशन ना वर्स्ट प्रॉब्लम म्हणटे गोवा आय ऑलवेज से 3 थिंग्स एक म्हणटे गार्बेज बीग प्रॉब्लम इज गार्बेज सेकेंडली रोड्स सारके नाय मान्सून टायमा सेम स्टोरी थर्ड म्हणटे वुमन सेफ्टी तुमी कॅमेरा गायले वयत थिंगा कॅमेरा गायले खूंय कोणाक सांगनासतना कॅमेरा गायले ते चोरपा हिंग भायलो गांवचोय एक तालां पडो तेका टायम दिताय 1.5 म्हयने 6 weeks you get 6 weeks if a cop or any police catch you for a traffic signal or anything in camera AI or anywhere in the world they give you a chance they give you a time to pay the penalties at least 6 weeks or 4 weeks but in Goa India in entire India you have to pay on the spot the traffic fines. I don't understand. Is it greed or they are trying to loot people? आमकां कोणा तुम चोरूंक कोताय ट्रॅफिक म्हाकाय बिस्तो एक तालां पडो बिस्तोच तें आनी उलयन फायदो ना तें बोलें आनी तें सांगून फायदो ना तें आनी पयशे मेळपाना ते गेले तुम तालां घाताय रोखडेच तुमकां बेग एक हाली करपा जाय नाल्यार कोर्टां वताय म्हणटाय भिवयताय पूण तुमी पुलीस जायते पाटी हांव नगो तुगे CM बाबान कितें सांगितलें जायते पाटी सांग तुमी हेल्मेट घायनाय व्हडले सीट बेल्ट घायनाय तुमकां तालांव नाय गरीब लोकलांकूच तालांव देखून तेम ते ग्रेस तालांव गेले नाय तुमी ते कॅमेरा ते हाली गोरिबांक लुटूंकूच गोरिबांक पयस चोरपा आतां हांवें आयकलेलें 23,000 हे भाशेन केसीस आहाय हेल्मेट आसना ते घाले घरा कडेन घाले कॅमेरा वयत थिंगा कुमा काना घाले थिंगाय कॅमेरा घाले वयत थिंगा घाले सगळे कडेन जेताय हाताय मुत्ताय थिंग देखून कॅमेरा घाले
आणि अजून देखा ना ते इन्फ्लुएन्स म्हणटा ते टिंटेड ग्लास हाली गोरिबांकूच घालप न्ही ग्रेस्त घालप ते ग्रेस्त न्ही तेंच ते दीस इज अ डेमोक्रेसी country. Everybody have to follow the rules, not only the poor people. And we have to pay on the spot. आम्ही ते बायलगावांचे 2 week, 3 week, 4 week दिताय बोरपा. And if you can't pay, they ask you a reason. And you can split the fines. But in Goa, आमगे गोंया इंडिये तेसो ना बोरपा जायच कशे भाशेन बोरपा जाय तूं मोर ना कितें कर म्हळ्यार बोरपा जाय फायन हें केन्ना बंद जावपाना आनी वयल्यान CM म्हणटा आपूण सदां गोंयच्या लोकांक पासवता आहा गोंयच्या लोकांक पासवता नो नेवर आतां ड्युअल सिटीजनशीप चोय गोंयचें तें केन्ना जावपाना कित्याक हो CM बाब जाणा कितें जाता तें केलें जाल्यार आनी ते सोदताय आनी सगळे लिपोवपाक कोताय ही CJP येयली ती मरे चोय कितें कोत्ता ती वालोर तेंकां कितें जावं म्हण एक बोवाड केली तें मुखार जावूं जायनाका CJP ने बहुत कुछ किया इस देश को किसी को नंगा भी किया किसी का मजाक भी उड़ाया किसी को रुलाया भी किसी ने मार भी खाया मगर ये CJP ना आगे क्या होगा पता नहीं मगर किया कुछ भी तो किया एक गोवा का CM जो है वो बहुत डायलॉग से कुछ अलग से बोल रहे कि गोवा का यूथ ऐसा नहीं है क्यों इसको पता नहीं कि गोवा में भी अपने बच्चे लोगों ने जान दी सुसाइड किया अगर मैं होता इंडिया में मैं जरूर जाता दिल्ली CJP wherever it is I like to join CJP protest to support our youth of India our Gen Z brothers please keep rocking keep supporting CJP don't never ever give up people will say a lot of things about Abhijit Dipke and his supporters lot of things to bring him down but he stood he did a Dalit brother a lower caste that's why the haters they don't want this person to come up he did whatever he can is ये बहुत मुश्किल है कि ये किसी के साथ नहीं हो सकता है nobody can do that to bring a big protest ground on the level it's very no man it's challenging people are saying a lot of things about Abhijit Dipke कि उसने बराबर नहीं किया ऑर्गेनाइज नहीं है प्रोटेस्ट ये नहीं है वो तू करना तू आगे बढ़ यू गो एंड सपोर्ट हम इंडियन लोग हैं ना उंगली दिखाने के लिए नंबर 1 है ये नहीं किया ये नहीं किया ये नहीं किया ये नहीं किया मगर आज तक 12 साल के अंदर अपने प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया कुछ भी नहीं दिस इज हैपनिंग एंटायर इंडिया गोवा महाराष्ट्र दिल्ली हरियाणा चंडीगढ़ एवरीवेयर and to say that BJP was a great doing now the Bollywood also they don't come and it affects all the film industry and Bollywood and the CJP on the ground and now all the actors are getting scared that nobody is going to watch the movies this is a stupidity it affects सबको मिलेगा बार मिलेगा थैंक यू जय हिंद जय भारत CJP जिंदाबाद cockroach जनता पार्टी आई एम ऑलवेज देयर विद यू